فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور مجلسی نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی نگرانی میں محمد عارف رضوان کو کارپوریٹر نے ڈویژن میں مختلف استفادہ کنندگان میں رمضان راشن کٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر استفادہ کنندگان نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ خدمت کرتے اپن بولو نا بولو ان کے پیسوں میں سوچ جا کے لیتے بول دے وہ بلاتے فون کر کے شہر حیدرآباد کے علاقے مہدی پٹنم میں آٹو یونین کی جانب سے آٹو سٹینڈ کے پاس عوام کو گرمی سے راحت فراہم کرنے کے مقصد کے تحت ٹھنڈا شربت پلایا گیا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں گرمی کی شدت عروج پر ہے، جس کے سبب عوام دن کے اوقات گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے۔ جلپلی میونسپالٹی وارڈ نمبر 8 شاہین نگر کے آمینہ فنکشن ہال میں جلپلی میونسپالٹی نمائندہ وائس چیئرمین سید یوسف پٹیل اور ان کے والد سید خورشید پٹیل کی جانب سے دعوت افطار اور تناول و طعام کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ اس دوران لیڈرز نے بھی شرکت کی۔ آم کے شوقین دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں اور اب آم دنیا بھر میں کاشت کیے جانے لگے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مہنگے آم کس ملک میں فروخت ہوتے ہیں؟ نہیں تو آئیے ہم بتاتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مختلف قسم کے آم کاشت کیے جاتے ہیں، جن میں بنگن پالی، دسہری، الفونسو اور لنگڑا سمیت مختلف قسم کے آم شامل ہیں۔ دنیا کا سب سے مہنگا آم اور اس کی کیا قیمت ہے؟ میڈیا رپورٹ کے مطابق دنیا کا سب سے مہنگا آم میازکی ہے، جو کہ جامنی رنگ کا ہے۔ یہ جاپان کے شہر میازکی میں کاشت کیے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس آم کا نام بھی میازکی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس آم کی 2 سے 3 قسمیں بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے علاقے جبل پور میں کاشت کی جاتی ہیں، جس کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی عملہ موجود رہتا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں میازکی آموں کی فی کلو قیمت 2,70,000 روپے ہے۔ ان آموں کو ایگز آف سن شائن بھی کہا جاتا ہے۔ ان آموں کو ان کے گہری رنگت کے باعث ڈائناسور کا انڈا بھی کہا جاتا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ آموں کا وزن 350 کلو گرام ہے، جن میں شوگر کی مقدار 15% یا اس سے زیادہ ہے۔ خواجہ معین الدین اپنے یوٹیوب چینل نوابس کچن پر لذیذ و ذائقہ دار پکوان بنا رہے ہیں۔ کھلے میدان میں پکانے سے پہلے انہوں نے اپنا تعارف کچھ اس طرح کروایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خواجہ معین الدین، آپ پر سلامتی ہو اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ نوابس کچن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو یتیم بچوں، بے گھر لوگوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے سماجی مقصد کی مدد کرتا ہے۔ چینل پر تیار کردہ کھانا یتیم خانوں، کچی آبادیوں اور مزدور برادریوں کے بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فرینڈز فاؤنڈیشن، شونم یتیم خانہ، چائلڈ ہیون یتیم خانہ، اما اولڈ ایج ہوم گچی بولی کے کچی آبادی والے علاقے، لیبر اڈا، نارسنگھی، امینہ مدرسہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں نوابس کچن کھانا پیش کرتا ہے۔ پچھلے 5 سالوں کے دوران چینل نے ہزاروں بچوں کو کھانا کھلایا۔
नौकरी चैनल 3 दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन, श्रीनाथ रेड्डी और भगत रेड्डी ने शुरू किया था। गुंटूर आंध्र प्रदेश में पैदा हुए मोइनुद्दीन की परवरिश वरंगल तेलंगाना में हुई। बादशाह उन्होंने हैदराबाद में मीडिया इंडस्ट्री में 12 साल तक काम किया। उन्होंने सितंबर 2017 में श्रीनाथ और भगत के साथ यूट्यूब चैनल शुरू किया। मोइनुद्दीन की अहलिया नाहिदा बेगम नवाब्स किचन की सोच की हिमायत करने से ज्यादा खुश थी। ये दावा करते हुए कि वीडियोस काम पर इसकी कारकर्दगी को मुतासिर कर रहे। उनके आजरों ने उन्हें चैनल और नौकरी के दरमियान इंतखाब करने को कहा। चुनाचा उन्होंने नवाब्स किचन को जारी रखने के लिए 11 नवंबर 2017 को नौकरी छोड़ दी थी। मोइनुद्दीन ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपनी अम्मी और नानी को देखकर खाना पकाना सीखा। नवाब्स किचन बच्चों को हफ्ते में 2 से 3 बार खाना खिलाता है। यूट्यूब चैनल ने 5 सालों में 2.57 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 309 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। मोइनुद्दीन का एक ख्वाब है, वो कबायली बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनाना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी के दरमियान ऑल इंडिया हिंदू महासभा के सरबराह चक्रपाणी महाराज ने दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का नाम बदल देने से यहाँ के मौसम का मिजाज भी बदल जाएगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया जाए, क्योंकि नाम की बहुत अहमियत होती है। अगर दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाएगा तो यहाँ बारिश भी होगी और खुशहाली भी आएगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज का कहना है कि जब मुल्क का दिल यानी राजधानी दिल्ली खुशहाल रहेगी तो पूरा मुल्क ही खुशहाल रहेगा। स्वामी चक्रपाणी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि तोमर नस्ल के एक राजा थे जिनके महल का पाइप ढीला था, जिससे उन्होंने इसका नाम ढेली रख दिया था, जो बाद में दिल्ली हो गया। वो कहते हैं हमारे घर में जब एक बच्चा होता है तो उसका नाम भी हम संस्कारों के हिसाब से रखते हैं, और यहाँ तो राजा का पाइप ढीला हो गया तो ढीला से ढीली हो गया और ढेली से दिल्ली हो गया, इसलिए इसका नाम बदलना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी ने कहा है कि दिल्ली का नाम बदलने के लिए वो दस्तखत मुहिम चलाएंगे और इस मामले को मरकजी हुकूमत के सामने भी रखेंगे। बर्ड फ्लू का पहला इंसानी केस अमेरिका में रिपोर्ट हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज CDC ने कोलोराडो में एक शख्स में बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन की निशानदेही की। इस शख्स का एवियन इन्फ्लुएंजा H5A का टेस्ट मुस्बित आया है। बताया गया है कि वो पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम करता है। ये वही था जहां उसे H5N1 बर्ड फ्लू होने का शुबा है। मरीज ने बताया कि वो कुछ दिनों से थका हुआ था। हुकाम का कहना है कि वो फिलहाल सेहतियाब हो रहा है। CDC ने कहा है कि वो H5 मुस्बित शख्स को अलग कर रहे हैं और उससे सिल्टामेवर दे रहे हैं। H5N1 बीमारी गुज़िश्ता साल अमेरिकी पोल्ट्री फार्मों में फैल गई, ताहम CDC ने बताया कि वो बीमारी की अलामात पर नजर रखे हुए हैं। हुकाम ने बताया कि ये इंसानों में H5N1 वायरस का दूसरा केस है और पहला केस दिसंबर 2021 में बर्तानिया में सामने आया था। दुनिया में कई ऐसे अफराद मौजूद हैं जो अपने खूनी रिश्तों से ज्यादा अपने पालतू जानवरों से ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक ऐसी ही मिसाल बर्तानिया में सामने आई है, जहां खातून ने अपनी पालतू बिल्ली को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उससे शादी कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 49 साला बरतानवी शहरी डेबोरा खोज ने अपने मालिक मकान को पालतू जानवरों को घर में रखने से मना करने से रोकने के लिए इंडिया नामी अपनी बिल्ली से शादी कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेबोरा खोज ने लंदन में एक पार्क में मुनक़िदा तकरीब में अपने पालतू बिल्ली से शादी की। गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए डेबोरा का कहना था कि इससे कबल मालिक मकान ने मुझे 2 पालतू कुत्ते और एक बिल्ली रखने से मना किया, जिसकी वजह से मुझे उन्हें अपने से दूर करना पड़ा। ताहम इस बार मालिक मकान ऐसी कोई पाबंदी ना लगा सके, इसलिए मैंने अपनी पालतू बिल्ली से ही शादी कर ली। उनका कहना था कि मैंने फैसला किया कि मैं जिस पालतू जानवर को पसंद करती हूँ उससे कभी अलग नहीं होंगी। मैं इंडिया के बगैर नहीं रह सकती। वो वाकई बहुत दोस्ताना और हैरत अंगेज बिल्ली है। वो मेरे लिए सबसे अहम और मेरे 2 बच्चों के बाद मेरी जिंदगी है। डेबोरा खोज ने कहा है कि मैं सड़कों पर रहने पर राजी हूँ, पर अपनी पालतू बिल्ली से जुदा नहीं हो सकती। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो कि बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास, लाखों मुतमईन
में कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।